রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক মঙ্গলবার খোয়াই জেলা সফর করেন। সফরকালে জেলা পুলিশ সুপার অফিসে সার্বিক আইন শৃঙ্খলার পরিস্থিতি নিয়ে এক পর্যালোচনা বৈঠকে মিলিত হন। প্রথমে ওনাকে স্বাগত জানান ফুলের তোড়া এবং উত্তরীয় পরিয়ে খোয়াই জেলার এসপি রানাদিত্য দাস। মূলত খোয়াই জেলার সার্বিক আইন শৃঙ্খলার পরিস্থিতি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে অবহিত হতে রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশকের এই সফর বলে জানা গেছে। রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশকের এই সফর খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে বিভিন্ন মহল। ब्यूरो रिपोर्ट बीटीवी त्रिपुरा न्यूज। और उस दिशा में हम लोग पूरी एज ए टीम हम काम कर रहे हैं और एक डिस्ट्रिक्ट की पुलिस समझ डिस्ट्रिक्ट मिलकर सभी डिस्ट्रिक्ट की पुलिस मिलकर यूनिफाइड तरीके से हम लोग कोशिश कर रहे हैं। उसमें प्रिवेंटिव मेजर्स भी हैं, अगर उसके बाद में फिर अगर कोई क्राइम होता है या सीजर होता है दैन डिटेक्शन और उसके बाद में ट्रायल और उस आदमी को लास्ट तक उसको कोर्ट के द्वारा सजा दिलवाना, वहाँ तक हम लोगों का पूरा प्रयास। ये इंटीग्रेटेड हमारा एफर्ट है।